सिलीगुड़ी में एक टोटो चालक की खुली किस्मत, रातों रात बना करोड़पति। सिलीगुड़ी में एक टोटो ड्राइवर 150 रुपए की लॉटरी जीतकर करोड़पति बन गया है। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। टोटो चालक का नाम समीरुल हुसैन है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए समीरुल दिन रात एनजेपी में टोटो चलाता है, लेकिन अचानक उसे लॉटरी टिकट खरीदने की इच्छा हुई। पिछले 14 जून को समीरुल हुसैन ने 150 रुपए का लॉटरी टिकट खरीदा और आज दोपहर में उसे पता चला कि वह इनाम जीत गया है। 1 करोड़ का पहला पुरस्कार उसे मिला है। टोटो ड्राइवर एक लॉटरी में करोड़पति बन गया है, जिसमें सिर्फ 150 रुपए का टिकट ने उसे किस्मत बदल दी है। मालूम हो कि इलाके के निवासी समीरुल हुसैन का परिवार पिछले 40 वर्षों से एनजेपी में रेलवे की जगह पर घर बनाकर रह रहा है। परिवार में पिता, माता, भाई और बहन हैं। पिता अब्दुल हुसैन राजमिस्त्री का काम करते हैं। किसी तरह परिवार गुजर बसर कर रहा था। लॉटरी के पैसे मिलने के बाद समीरुल अपने भाई बहन की पढ़ाई कराना चाहते हैं। इन पैसों से घर बनाना चाहता है। लॉटरी में पहला इनाम 1 करोड़ रुपए का जीता गया। यह खबर सुनते ही युवक लॉटरी टिकट लेकर न्यू जलपाईगुड़ी थाने पहुंचा। हालांकि समीरुल और उसका परिवार 1 करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार पाकर काफी खुश है। তোমার নাম? সামিরুল হোসেন। লটারিতে 1 কোটি টাকা পেয়েছো, কি বলবে? এই ব্যাপারে কি বলবো, দেখো আমরা থাকি বর্তমানে এমন জায়গায়, রেলের জায়গা, তার কোনো ভবিষ্যতে ফিউচার আছে কি না কোনো ঠিক নেই। তো সবার প্রথম তো একটা বাড়ি ঘরের জন্য একটা ভালো রেজিস্ট্রি জায়গা। কি করো তুমি? কলকাতায় এই এনজিপি স্টেশন থেকে টোটো চালাই। পরিবারে কে কে রয়েছে? পরিবারে আমার বাবা, ভাই, মা, বোন আর বাবা কি করে? বাবা রাজমিস্ত্রি। কিভাবে মানে তোমাদের এইভাবে সংসারটা চলছে কিভাবে, এবং এইভাবে এবার লটারির টাকা পেয়ে তোমার কি কি করার ইচ্ছে রয়েছে ভাই বোনের জন্য, পরিবারের জন্য? হ্যাঁ, এটা তো পাওয়ার পর ফিউচার প্ল্যান অনেক কিছুই আছে। আর তারপরে তো কত টাকার লটারি কেটেছিল? লটারি কাটছিলাম 150 টাকা। 150 টাকা। 5 সিরিজের পুরো বই কাটছিলাম। তো ওখান থেকেই কোন সময়ে কেটেছিল? সময়টা কি ছিল? সময়টা ছিল মানে বিকালে না, সকাল 11টার সময় লটারিটা কাটা হয়েছিল। তারপরে এসে আমি ঘুমিয়েছিলাম, একটা বন্ধু ফোন করে আমাকে বললো দেখতে। কখন জানতে পারলে? জানতে পারি তখন মানে দুপুর 2টা বাজে। মানে এটা আপনি দুপুরে খেলা ছিল? হ্যাঁ, মর্নিং 1টার সময় দুপুরে খেলা। কোন লটারি কেটেছিলেন? বিয়ার। কেমন লাগছে এখন? ভালো লাগছে আগের থেকে। আগে যে একটা টেনশন, অনেক কিছু ফ্যামিলির জন্য করতে হবে, সেই টেনশনটা আগের থেকে একটু এখন কম হচ্ছে। তোমার নাম? আমার নাম সামিল হোসেন। কোথায় থাকো? এনজেপি রামনগর কলোনি, ভক্তিনগর। কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। তো কি মনে হচ্ছে যে এই টাকা দিয়ে কি করবেন? এই টাকা দিয়ে আমরা এই রেলের জমিতে থাকি, একটা জমি টমি কিনে একটা মানে একটা বাড়ি করার আশা আছে। কে কে রয়েছে বাড়িতে? বাড়িতে আমার হচ্ছে 2 ছেলে, আমার বউ আর কি করেন আপনি? আমি তো রাজমিস্ত্রির কাজ করি। আচ্ছা, কতদিন ধরে এই এলাকায় আছেন? এইখানে মোটামুটি অনেকদিন হয়ে গেছে, মোটামুটি 40 বছর পার হয়ে গেছে। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। Hi guys, Tony Perry here from Windmill Lane Recording Studios in Dublin. I'm super excited to be visiting with you in Madavi Skills University to launch its Media and Entertainment School. We'll be launching a new program. It's one of a kind, it's a world-class audio program. It's in conjunction with MSU, Windmill Lane,
with B4M and NHQ. This is going to be a fantastic program. I look forward to seeing you all on the MSU campus.